So karon na atong challenge, mao ni siya ang hand sign challenge. So mao ano pamagi sa atong duha ha. Okay, sundon ra na ninyo kanang naa nga kawan diha naka-drawing. So ang kuan ni siya 5 attempt. Ang pinakadali maka kumpleto ana. Nga walay sayo, premyohan ako og 50,000 pesos. Una tatay pisot. Ano? Last Ernesto. Kining zero, pagka kumo ni. Kini anak. Ya anak. Dali ra kina ko man. Paspas ha, dapat paspas. Ay pati man. Ako rin Brian ring grupo ha. Paspas ni. Dapat paspas. Paspas. Okay. Ano yan? Una tempras tatay pisot. Sikit na. Sipiat. Sikit na. Usa. Anak dili di man. Bukan. Hina. Ay, paspas, dapat paspas. Para to ko ba? Kato ana ba? Ana ba? Ana ba? Dapat paspas. One attempt na limukoy. Ay, duha. Tolo. 3 attempt. Tatong tagsok. Practice. Hina sa ana. Dayon. Umo ana. Paspas. 1 2 3 go. One attempt. Balik practice. Balik practice mo. Pwede. Dali ana. Practice pa na. Go na. Go ni. Go 1 2 3 go paspas. 2 attempt. Practice pa gani wala. Practice pa gani. Bubuan. Kuan, si tatay pisot, wala ra attempt. Alam mo koy 3. Tagsok to. Mana ka break ko. Kana. Practice ha. Mana? Ikaw na, practice. Practice. Man. Okay ba? Ana na. Yeah. Ana. Practice balik. Tunga ta. Galati man. Kung are diri, mu ana. Ya diri mu ana. Okay. Gana. Practice ha. Para makuha mo. Ya. Ini kamu tuh dari sto. Okay, pas ke. 1 2 3 go. Yep. One attempt. Amo ra nagbulan ay mo kamo tol man ay. Sige. Muro practice balik be. Dali ram ta kay tori ay. Dali ay. Lagan. 2 attempt. So daog na tatay pisot. Okay, karon round 2 kamo na lang tulo. Ako na daog. Daog na tatay pisot na kay 50,000. Okay, silala. Okay, pre. Gire-pire ka tay. 50,000 ako ha. 50,000 karon ang sa second round 30,000 na lang. Tulo gani ta out kay buanga karon. Tulo na lang mo. 5 attempt gyapon. Ako na referee niya. Pas. One attempt ra. Kuara wala ray attempt. Yeah. One attempt ra lagi. Yeah. Ready ma'am. Practice ha. Practice. Yeah, ready. 1 2 3 go. Pasad ko bitaw to. Ana. Ikis. One attempt. Pili na may ito mo ko. Okay. Ko sila kasi. Eristo, Pas jud. Okay. Pas lagi. Ha? Dili ana, pas ba? Sunod ba? Pas lagi. Pas. Baro makika kay. Ana ba kana ana ba yo? Igani mo ana ba? Ikaw. Ana de. Ana ba? Okay. Play. Ya, apa kay go play? Practice mo. Play. Play. Dah kali mo koy. 30,000. Karon kuan round 3. Kamo na lang duha dayon 10,000 ang premyo. Ay sa pangayo ano yung premyo dia. Okay, na po pag ano pangayo 10,000. Okay, 10,000. 10,000 lang ma'am.
Practice na. Adityo ni ma'am. Okay. 1, 2, 3. Ah. Okay, resto. Dapat makuan jud nimo resto. One attempt pasag ka. May golisan. Dapat one attempt pupug ka. Wah! Oh! Balik. Oh, balik, balik. Balik. Sukol ka. Di ba yan ni ma'am? Kay kom sama. Ano to pa? Oy, balik, balik. Oy, balik. Okay, balik ma'am. Okay. 1, 2, 3, go! One attempt. One attempt. One attempt. Bali, alis ba mo kuna, pre? Ha? Alis ba mo kuna? Kaya mo. Ana. Siapa mo? Ana ba na? Ako lagay nga. Ana. Sige, paubos. Ba mo, boss? Okay, paubos. Sige. Para ubos. Okay, para dili magsuhi ang kamot. Bawa una. Kato may klarong balik. Bawa ka una. Bawa una, patras. Anak ka. Anak. Anak. Okay. Yeah. 10,000. 1, 2, 3, go! Ayay! One attempt. One attempt. One attempt. One attempt. 1, 2, 3, go! Two attempt. Listen. Ayaw na. Oh. Take. 1, 2, 3, go! Ay! Three attempt. Sayaw. Oh, three attempt na. Pwede ka maglisod ba yun? Pwede ka maglisod. Yung anak ni mo, anak. Maglisod ba ka sa kanang anak diri? Nakitiklik, anak ka, then anak, inig anak ni mo, anak. Kaya pa, doon sa bag. Huwag rin mo yun. Huwag yung gamitin yung mindset. Okay. Kung magkakay, di ba pareha, anak man. Umuwi anak, magkita maglisod. Eh, 1, 2, 3, ka bag. Buk, bag. Buk, bag. Four attempt. Last. Dake. Wah. Wala na perfect. Okay, five attempt. Okay. Tototugsok. Dapat makuha na nimo sa 4 attempt para tototugsok. Kita tahu. Okay. Ready ma'am? Oh. One attempt. One. One, 2, 3, go! Okay. Pili resto. Istorya. Oh. Aduh. Practice de resto. Ikaw pag-practice na dia. Dia ka pag-practice. Bilin.